हो गया ना? अरे हुआ नहीं? है तो हाँ हो गया। छोड़ो, अरे छोड़ो, আরে हो गया। হ্যাঁ আর हो गया হয়নি তো, তুমি না হওয়া পর্যন্ত তুমি বাই করে দিতেছো এটা। টাকা দাও। আরে 10 রুপিয়া না, এত টাইমে এত অল্প টাইমে 10 রুপিয়া? हाँ হ্যাঁ हाँ, तुम जोर करके मुझे ले आए हो, अब कह रहे हो इतना टाइम में 10 रुपया। আরে জোর করে 10 রুপিয়া কি এত তাড়াতাড়ি হয় নাকি? हाँ তুমি 10,000 টাকা দিবা। 10,000 টাকা দেবো, কিন্তু আর একটু সময় নাও নাকি তুমি? अरे अरे। नहीं, कुछ भी नहीं समय दो। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তো ভিতরে যাও ভিতরে যাও। क्यों? আরে 10 রুপিয়া টাকা তো শেষ হতে হবে না? नहीं, हाँ? ये सब नहीं हो सकती, बद दो। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, होगा नहीं, না হোগা নেই। कुछ भी होगा नहीं। হ্যাঁ, हो गया, ना। जो होने था वो हो गया। 10 রুপিয়া দিয়ে দিতে হবে না মানে? हाँ 10 रुपया पैसा दो, नहीं मैं जोर जोर से घुमा कर लोगों को